Des gens au lieu de ou te tɔgɔ sɔrɔ ni timi gilaja tɛ u tɛna tɔgɔ sɔrɔ ni timi gilaja tɛ u tɛ ye ni gilajaw tɛ u tɛna ye ni gilajaw tɛ pour que i ka ye Mali rap kɔnɔ soit i bɛ kɛ gilajaw ennemi soit i bɛ don gilaja la i bɛ tɔgɔ sɔrɔ tu vois donc minnu bɛ clashiw ni critiquew ni den nabɔw i b'a denw nabɔ ka fɛnw kɛ critiquew ka gilajaw ba neni ka fɛnw kɛ bɛɛ k'i concentré album bɛ ka na i b'a ka album bɛ ka na ne yɛrɛ ka album bɛ ka na bɛɛ k'i concentré gilaja bɛɛ je veux que cette année n ka fɛn kura ye min ye cette année toutes les gilaja qui sont dans le monde album ninnu ka kɛ meilleur vente ye parce que a bɛna bila ventew de la an ka yira jaloux la u bɛ ka temps min kɛ ka anw critiquer ka anw ba neni ka anw fa neni Team Gilaja fara favela kan o conseil kelen a ye nin lamɛn gilajaw c'est très très important très très important album in fila bɛ ka kɛ meilleur album ye album in fila bɛ meilleur vente quoi parce que déjà nous on a chanté on a bel et bien chanté an ye dɔnkili da dɔnkili min bɛ kɛ gilajaw b'a lamɛn ka mɛn ala ni kira barika la bon donc gilajaw minnu bɛ neniw ni clashiw ni critiquew la sisan il faut que aw de k'a yira gilajaw de b'aw ka mécontentement yira sisan aw de b'aw ka gilaja yira k'a fɔ ko n bɛ bɔ ko n ye gilaja ye ni i b'a neni na forfait bɛ n kun n bɛ bɔ ka neni kɛ non ni Lili b'a neni na n bɛ bɔ ka neni kɛ c'est pas comme ça hein i ye gilaja ye i tɛ gilaja ye saison fin saba de bɛ nalen o de b'a yira ne bɛ da la ko hali bi gilajaw bɛ yen wa ne b'a dɔn gilajaw bɛ yen i m'a faamu wa i b'a ka album bɛna bɔ ne yɛrɛ ta bɛna bɔ a bɛna bila ventew de kan mais an b'a to ni i b'a bɔra ne bɛ bɔ n'a bilala ventew kan je veux que i b'a ta bɛ bila don min depuis o don a ka kɛ meilleur record ka kɛ i m'a faamu wa meilleur album a ka kɛ meilleur album a ka kɛ meilleur vente ye a ka kɛ meilleur vente ye a ɲɔgɔn vente kana kɛ quoi tile kelen kɔnɔ gilajaw aw ka ca ni diɲɛ bɛɛ aw de y'o fɔ gilajaw aw de ye Chine population ci jama min bɛ Arafat Côte d'Ivoire a de y'o ci parce que même Arafat n'a jamais rempli le stade 26 mars i bɛ wani de y'o kɛ bon donc aw de ka jama ka ca aw de ɲɔgɔn tɛ aw de ye meilleur public ye c'est vous yan'an ka taa concentré karisa i b'a neni karisa i b'a ba neni karisa i b'a fa neni karisa i b'a dɔgɔnin dɔgɔya karisa Lili b'a neni karisa ye Lili b'a kɛ tan karisa ye Lili b'a don tan karisa i b'a wani bɔ tan tɔ on laisse tout ça hali ala kira mɔgɔ bilala la hali ala kira mɔgɔ bilala la moi je suis là ne ye gilaja ye ka tɛmɛ aw minnu y'anw kanu dɛ ne yɛrɛ ye gilaja ye fɔlɔ en 100% fidélité la quoi ka tɛmɛ aw kan k'an t'an mɔ parce que an y'an ka vie sacrifier i b'a ye de hali n'a donna jahanama la an bɛ tagama ka tugu a kɔ ça c'est sûr n'a ko min an bɛ yen de n'a ko min an bɛ san yen de bon donc nin conseil damadɔni fo ka nin bila aw kunna quoi c'est très 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 important i m'a faamu faut que aw k'olu de dɔn album bɛna bila streaming kan n'a bɛna bila fɛnɛ a sancogo bɛna ɲɛfɔ aw ye quoi yan'an ka minnu bɛ kɛlɛ la dɛ minnu bɛ kɛlɛkɛlɛbaw ni clashbaw ni fɛnw na dɛ gilajaw sisan aw de b'aw ka mécontentement yira aw bɛ kɛlɛ la bon anw ka artistes bɛ yan nɔ an bɛ yan nɔ de u ka avancer on est là pour ça on n'est pas là i b'a kɛra tan tɔ i b'a den i b'a kɛra tan i b'a fa i b'a ba Lili b'a don tan Lili b'a nana tan Lili b'a bɔra tan on n'est pas là pour ça tous artistes fɛn b'o fɔ tous artistes fɛn b'o fɔ et ils savaient que an ka i b'a wani to yen an ka i b'a wani to yen u tɛ se ni ne yɛrɛ ye quoi i b'a wani tɛ quoi
u tɛna se ne yɛrɛ ye quoi i b'a wani tɛ olu tɛ quoi olu tɛ se ne yɛrɛ ye quoi i m'a faamu wa Gladiator il faut qu'an ka yɛlɛma don an ka baara la cette année tu vois album bɛna bila string minnu kan ventiw de don minnu bɛ kɛlɛ la dɛ ne bɛ fɛ k'a yira olu de la quoi et puis je veux plus que ne tɛ fɛ ka Gladiator de ɲɛ la fɛn min tɔɔrɔ ni i b'a ne na a tɛ se ka diga o la ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan ne tɔgɔ dalen de don a la quoi ne ye n tɔgɔ de bɔ yen k'a da ale la quoi i m'a faamu wa a tɛ se ka diga a la ka tɛmɛ aw kan quoi et puis il y a beaucoup de gens u b'u plaindre mun na Lili ba e tɛ ninnu jaabi ne bɛ ninnu jaabi cogo di mɔgɔ min ma deli ka ta Sadi ta mɔgɔ min ma deli ka invité Sadi la mɔgɔ min tɛ wele concert ni fɛnw na ne b'olu clasher cogo di c'est pas facile o ma ne bɛ niveau la segin quoi Gladiator nous on est plus là k'a fɔ k'an bɛna an yɛrɛ da don clash baw ou fɛn baw de la an ka dakuruɲɛ kelen de bɛ Mali rap tiɲɛ e kɔni b'a dɔn clash kɔni Gladiator b'a dɔn clash kɔni ni ne ye n da don clash la Mali rap kɔnɔ n bɛ dɔ faga a b'a dɔn denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ni si tɛ se ne clash la ni si tɛ se ne arabu la ni si tɛ se ne dɔnkili ni jɛ da ni si an ka i b'a wani yɛrɛ to yen ni kelen kelen ne ni ninnu bɛ clash kɛ n tɛ tɛmɛ morceau 3 kan n b'u ka carrière ban n bɛ duurunin na bɔ dɔrɔn k'a jɔ lavage la k'a ko i b'a ye i bɛ kuma dabila bon donc on n'est pas là pour ça an bɛ se k'olu bɛɛ kɛ mais an bɛ k'an majigin Ala ye hali bi Gladiator minnu bɛ yen an yɛrɛ bɛ baara min na Ala k'an dɛmɛ o kan mun ni sabali foyi tɛ se o la bi m'u bila a la o i m'a faamu wa bi m'u bila a la an tɛ se ka mɔgɔ ne kɔni tɛ mɔgɔ jaabi n ka carrière kɔnɔ tuguma je m'en fous de ça parce que déjà an ye baara min kɛ public min tugura an kɔ o b'anw bɔ ka ban Favela bɛ yen Gladiator bɛ yen Favela ye team Gladiator kɔnɔ i n'a fɔ i b'a ka karanga de wa kɛlɛkɛcɛw kɛlɛkɛya in masakɛ ye ne de ye o ne de ye kɛlɛtigi ye o kɛlɛkuntigiya bɛ ne de bolo ne ko n bɛ ninnu fɛn fɛn lajigin ka b'u ka cadiw kan n b'u lajigin ninnu tɛ se ne yɛrɛ la i m'a faamu wa ninnu tɛ se ne la n'u ye i b'a nɛni u b'a fɔ de an bɛ i b'a nɛni Gladiator bɛ bɔ u b'an dɔgɔya Gladiator il faut que an k'an yɛrɛ tanga o ko in de ma quoi an kana bezi di mɔgɔ ka ko ma an kana fanga di mɔgɔ ka ko ma u bɛ taa i ma ye depuis sunkalo kɔnɔna la bɛɛ bɛ ka i b'a de clasher ni min mana u b'a fɔ i b'a den dɛ ni min mana u b'a fɔ i b'a ba dɛ ni min mana n bɛ kumakan kelen fɔ aw ye Gladiator conseil kelen ne tɛ dɛ a y'a remarqué dɛ ne tɛ dɛ a b'a remarqué ko Lili b'a de y'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i delila ka bila i b'a ba la k'i b'a dɔgɔya k'i bɛ to k'a dɔgɔya k'i bɛ to k'a dɔgɔya e k'u bɛɛ laban na ye ba ye a ka taa o miiri depuis fɛn fɛn y'a daminɛ depuis fɔlɔ la fo bi a k'u labanw na ye ba ye i b'a ba ye Ala ka fɛn dilannen de bana min b'a la Ala de y'a d'a ma maa si tɛ n'i ko i bɛ Ala ka bana la gosi ayi i bɛ ka Ala de la gosi donc il faut que an k'a dɔn kɛlɛ tɛ quoi clash in tɛ mankan tɛ ninnu tɛ se ni ne si ye nin si tɛ se ni ne ye donc an kana an yɛrɛ bila olu la quoi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka i b'a ba dɔgɔya a y'o sigi a k'u laban na ye ma i b'a fɔ dɛ a ba parce que ba in ka bana ye Ala de ye Ala ka bana dilannen de don i b'a Dili den bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye se kɛ Dili ye a yɛrɛ tɛ kɛ tan o i m'a faamu n'i ye se kɛ Dili ye a tɛ kɛ tan n'i ye se kɛ i b'a ye Dili tɛ kɛ tan bi i b'a ye Ala ka mɔgɔ dɔ de y'a ci quoi misiki kɔnɔ ka kɛ misali ye quoi fa b'a ba la n'a fa tɛ a fa banna i b'a fa banna dɛ de b'a ka dɔgɔn dɔɔni de b'a ti nin bɔ a ba Ala y'o kɛ banabaatɔ mais Ala ye Iba de da Iba de bɛ se ka 26 mars fa mais minnu fa bɛ yen n'u baw ka kɛnɛ olu tɛ se k'a fa cɛ Ala tɛ mɔgɔ sago la koyi masa in ye jeli jalali wale ikram ale b'a yɛrɛ sago de la dɛ ale b'a yɛrɛ sago de la donc n'ale ye min kɛ o de ka ɲi a ye Gladiator fanu il faut que an ka kegunya il faut que aw ka kegunya il faut que an ka kegunya il est temps aw ka artistes la tɛmɛ diɲɛ mɔgɔw la il est temps aw ka artistes bila diɲɛ mɔgɔw sanfɛ il est temps aw ka kanu yira artistes wɛrɛw ka fanu na olu ka kɛ u ka exemple ta aw kan k'a ladege an y'an ta kɛ ka ban an bɛ dɔnkili da ka ban i m'a faamu donc il faut que
aw de fɛnɛ ka na k'aw ka exemple yira mɔgɔw k'a dɔn quoi i m'a faamu donc a ye na aw ka mécontentement yira aw ka yira k'aw de dilanjɛ aw de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ mais chaque fois ni karisa bɔra dɔrɔn ko i bɛ wari tantɔ dɔrɔn aw bɛɛ bɛ na aw bɛ succès d'o ma ni karisa bɔra ko i bɛ wari tantɔ dɔrɔn aw bɛ na aw bɛ succès d'o ma c'est pas comme ça an mago t'o la tugun i bɛ wari album bɛ bɔ don min a ka kɛ meilleure vente ye diɲɛ k'a la kale dilanjɛ aw bɛ yan o de kama i bɛ wari mana 3e saison ta samedi 26 mars la an ka taa zen an bɛ taa Aïdara ka record de bati an bɛ 26 mars an b'a la munumunu o de y'aw ka base ye an ka 26 mars la munumunu fo mɔgɔw ka to da la a don hali n'an juguw bɛ ka tɛmɛ dugu kɔnɔ circulation ka ɲagami a ka dɔn ko fɛn dɔ bɛ dugu kɔnɔ bi quoi n b'a dɔn aw bɛ se k'o kɛ quoi ala y'aw da o kama ala y'an sɔn jama barikama la jama barikama a ye ko barikama kɛ i m'a faamu a ye ko barikama kɛ a ye ko barikama kɛ a ye mɔgɔw to yen minnu bɛ kɛlɛ la a y'u to yen minnu bɛ k'an kilasi a y'u to yen maa min bɛ ɲɛfɛ o de bɛ kɛlɛ dɛ maa min bɛ ɲɛfɛ o de bɛ kɛlɛ donc il faut que aw ka kow faamu de dilanjɛw i b'a ka album bɛ bɔ yen ne yɛrɛ ta bɛ na ne tilalen don i b'a tilalen don an bɛɛ tilalen don tellement que an tilalen don fo an bɛ ka dɔnkili wɛrɛw da an bɛ ka si ka dɔnkili da dɔrɔn i m'a faamu an bɛ ka si de ka dɔnkili da dɔrɔn hali ni album banna an bɛ na an tɛ jɔ tugun n'ala ni kira sɔnna ma a tɛ jɔ an bɛ taa de mais fɛn min bɛ ka n énerver dilanjɛw ye aw ko o de a y'a fɔ ɲɔgɔn ye dilanjɛw an k'a fɔ ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ min bɔra ka i b'a nɛni ni mɔgɔ min bɔra ka i b'a nɛni ni mɔgɔ min bɔra ka Lili b'a nɛni ni mɔgɔ min bɔra ka Team Dilanjɛ mɔgɔ o mɔgɔ nɛni dilanjɛw an k'a kɛ i n'a fɔ depuis e wolola an ma deli ka e ye yɛrɛ an ma deli ka o tigi ye yɛrɛ n'u y'a kɛ dilanjɛw a y'aw abonnelen bɔ u ka page la ka taa abonné Team Dilanjɛ artistes ka page la a caman bɛ yen nɔ o fana b'a dabɔ a kama parce que u b'a dɔn aw abonnelen n'u ka page la a bɛ taa min k'olu ka page kunna a ye t'o temps kɛ i b'a ka page kunna a ye t'o temps kɛ Lili b'a ka page kunna a ye t'o temps kɛ Koro ka page kunna a ye t'o temps kɛ Tapisi ka page kunna Damawani ka page bɛ yen Modiwani ta bɛ yen Liliwani ta bɛ yen Dilanjɛ artiste baden ta bɛ yen a ye taa temps ta o kan a ye taa Ibawani ka Instagram bila 1 million na a ye taa Lili b'a ka Instagram bila 1 million na a ye taa Lili b'a ka page Facebook bila 1 million na a ye taa Ibawani ka page Facebook bila 2 million na dilanjɛw il faut k'aw le kɛ quoi yanni an ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka fɛnw ta k'a partager k'a commenter k'a critiquer on est là pour faire ça règle saba dɔrɔn de bɛ yen a ye t'aw ka artistes bila en valeur sur les réseaux a ye mɔgɔw ka clashw critiquew to yen u ka tɛmɛ sabanan album minnu bɛna bɔ a y'a kɛ meilleur album Dimoni ye tile kelen aw de bɛ se k'o kɛ bura lamɛn to n bɛna n m'a faamu donc aw jija a k'olu kɛ quoi aw jija a k'olu kɛ meilleur album a bɛɛ Dilanjɛ fɛn bɛɛ ka fɛn fɛn mana na aw jija a k'a kɛ tile kelen a ka kɛ record ye f'olu fɛnɛ ka na an ma faransi rappeurs ya Boubacar album bɛ bila bi dɔrɔn a bɛ milliard de vues kɛ o tile kelen a ka fans de b'o kɛ donc aw fɛnɛ kan k'o kɛ Dilanjɛ o se b'aw ye ala y'o se k'aw ye o kɛ mais vous pouvez faire ça an ka ninnu to yen mɔgɔ minnu bɛ clash la barika t'u la barika tɛna don u la u tɛ se ne yɛrɛ c'est pas Ibawani u tɛ se ne yɛrɛ Ibawani tɛ ne u tɛ se ne i m'a faamu dilanjɛ il faut que aw k'o dɔn quoi u tɛ se ne quoi kuma tɛ Ibawani ma quoi an ka album ninnu bɛɛ kelen kelenna vente ka juguya a bɛna bila fɛnw de kan a bɛ san fɛn minnu kan n'a y'o kɛ sisan u ka fans fana bɛ dusu ta ka taa fɔ ko cɛ Ibawani ka album bɔlen Dilanjɛ y'a kɛ tile kelen dɛ o record bɛ to aw de fana bolo n ko ye tɔgɔ diya de y'aw fana ma Dilanjɛ o ye tɔgɔ diya de y'aw ma o
ko choko iba wan album bole ga fanu ne age meilleur album e klegele ili wa album bole Gladio de age meilleur album e klegele o be départ de lo sebo yo okay eta abonné nga page la nga Instagram na eta abonné nga fembela nga kelen toy munu be ga kelen toy mec angu toy ni fon fen bla ou toy ka passer na fatala ni fop me mo ban big man soran fo ou ka mi fo no me mo ban big tan soran et ils ont là ou be mo critiquer ou be mo ban ne be fon fa ou toy mo shima bo sans faire ga tchou e me ga iba ban ne me ga ne ban ne e tu viens d'où e bora sans faire ga tchou ne ya debi kira bangena la ko ka te fen wora la jinga bo sans faire donc e ma bo sans faire i nana to ko mina ambe nana te ambe be sati e be sa to ko mina ta to ko mina ambe be sati ngatati ala ni kira ga ambe nya ga anta don kono imam fuma ay kele dabla ah e basaka do kanna basaka bem to bashi tala ikaram zodun tama me olare iwa te metoru ok problème tala ajara toro non vraiment ayolu de famu mon man clasher là où tout on s'en fout de non vraiment ah où tout ay taw abonné Gladio ga chaîne na ay taw abonné awa Gladio blast ñefe aka barka do ko artiste ka fewna aka kele jalan munu mina kele jalan tigala ku toy ubolu ko ndoroni ko wogo nay ni ke doro Gladio be na ube kuma imam fama uba fodi wo uba foti utere ube klaka kuma mfoma na me auta ke kwa Gladio ube klaka fodi tim Gladio lalo mawdudu nay ni ke so ube bogado lalo mama ke ko nolu fawya ame mindo olubo don donc il faut que ko yere mine yaw yere mine o goroni ne ga gelene ma folo wadi woroni ne folo ga gelene ma aw yere mine bo de fogo aw yere mine ni me iba dogal te se ga digawla ka temenere folo gango parce que ne banin ni fani num peke iba wan kama fente ni ma minke iba kama ne kaso ge iba kama ya ne bugora kama ya ne fani na kama ne banin fen toro e jinga kono no bege iba kama atika digawla ka temenere gango ayu toy ama ne lafia clashing ni fait na parce que ati là-bas na fatala ay minke o ma ke fuku so tsika ke o kwa demsonu ne minke nga carrière kono ibe male rapper bela boga jo tourager fara fembe go shit tsika ke anga malito enu eche o kana nga bwala nga ta kofe ne adam ne nya malla ye munge malla no ke inye wane bita minke kofe itse go nyonge kasoro malite ne be boka tam dugu wara fight so ko ke bo ala ni kira ko keli no ga enne be tuguni iba e munke wo korobalente mun se ga ke Gladio ye minke malira perte no minga fanu nyake upma alama naja Gladio nga to ala ko ke awre ga to confirmer nga to ala ko awutwe ni fop me mokoba bi an te sea non for moi aya ko fa mo abonné ko fanu na kata munu be clash ga ko bo ko fanu na ako bu ko fauna page la ay taw abonné Gladio FMVB ay taw abonné ko fauna non for moi ay taw abonné ko fauna ay taw abonné iba album mana bo en fait album mana bo ara chit legele error croix de be record croix mbe ode record croix mbe ode
album manana nga meilleur album est clé vanti an ɲɔgɔn kana kɛ tile kelen kɔrɔ tile kelen aw yurula bɛ Gladiaw non vraiment donc hali bi comme an bɛ seli hukumu kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen san bɛ samiyɛ Ala ka sijani kɛnɛ labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka fanga d'an ma album minnu bɛ ka na Ala ni kira ka barika d'u bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ hamina ko ye min ye diɲɛ kɔnɔ Ala k'a nɔgɔya ye Gladiaw fɛn bɛ tunga la maliyɛn fɛn bɛ tunga la africain fɛn bɛ tunga la Ala ni kira ka tunga nɔgɔya u bɛɛ ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye ka sankɔrɔta d'aw bɛɛ ma ka hɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen ka nafa las'aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka ɲini fɛn min Ala k'o kɛ sɔrɔ fɛn ka barika don an na k'an den n'an faw n'an baw ta fanga d'an ma ka sankɔrɔta ni kunkɔrɔtaw d'an ma k'an kisi an juguw tɔɔrɔ ma ka hɛrɛ k'an ni Mali ni maliden bɛɛ ka Mali basigi ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ ka futinɛ bɔ yen ka barika don an na hali bi ka Gladiaw mɛn an kɔrɔ Ala k'an fɛnɛ mɛn ka duman di Gladiaw ma heure bɛɛ Ala ni kira k'an fa n'an baw ta fanga d'an ma n'an denw ka hɛrɛ k'an ye hali bi Ala ka sijani kɛnɛya di Team Gladiaw artiste bɛɛ ma ni Mali artiste bɛɛ Ala ka sijani kɛnɛya labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma hali bi Gladiaw Ala ka Liliba Iba One ninnu Ala k'an bɛɛ lajɛlen mɛn hali bi k'aw la joie k'aw la content kira barika kama kisi ni nɛɛma bɛ Muhamadu min sallallahu alayhi wa sallam Ala k'an mɛn hali bi Ala ka Team Gladiaw mɛn Ala ka barika don Team Gladiaw la hali bi Ala ka fanga don an na hali bi Ala ka sa différence fa fanga di Gladiaw ma hali bi Ala k'an baw n'an faw mɛn an kɔrɔ Ala k'u ta fanga d'an ma Gladiaw n ye conseil min d'aw ma a ye nin tɔgɔ kunna hali bi ni mɔgɔ min clash kɛ problème t'a la n'i taara sɔn kɔnɔ ka mɔgɔw dɔgɔya ça c'est pas un problème mais réseau sanfɛ u b'a dɔn Gladiaw de ka ca ni bɛɛ ye Gladiaw de ka ca ni bɛɛ ye n'a ye clash kɛ Gladiaw bɛ don ou bien n'a ye Iba dɔgɔya Gladiaw bɛ don ou bien n'a ye Liliba dɔgɔya Gladiaw bɛ don ni min y'a kɛ dɔrɔn a y'o kɛ san ye aw kana don o kun yɛrɛ quand même o bɛ ne don quoi o bɛ ne don Gladiaw o bɛ ne don ni fɛn o fɛn y'a kɛ a y'o kɛ san ye an k'a kɛ i n'a fɔ o tɛ yen yɛrɛ n'an ko tigɛ nson y'a k'an ɲɛ ci u ka publication kan o ɲɛ b'a la j'aime t'a ka fɛn kɔrɔ a b'a dabila ni album ninnu bɔra fɛnɛ n'Ala ni kira sɔnna ma Mali rappeurs bɛɛ bɛ taa confinement na an bɛ bɛɛ ladon confinement na Iba b'u ladon confinement na ne bɛna couvre-feu ne bɛna o d'u ma voilà ne bɛna o d'u ma n b'u ladon couvre-feu la n bɛ heure d'u ma ka tila ka n tɛ heure d'u ma dɛ n bɛ san de d'aw ma ni san na fo k'aw sa aw tɛ bɔ a bɛ to so dɔrɔn de Iba bɛ n'u confiner u bɛ so kɔnɔ ne b'a fɔ a ye k'u tɛ bɔ non vraiment a bɛ ɲa kɔ an k'olu ko ninnu kɛ a y'o conseil damadɔni tɔw kun mɔgɔ si kana temps di Iba ka dɔgɔya mɔgɔ si kana temps di Iba ka dɔgɔya ni Iba dɔgɔyara dɔrɔn aw to yen a ye kana j'aime k'a kɔrɔ aw désabonné ka b'u ka page la Instagram Facebook aw désabonné ka b'u la a ka taa abonné ko artiste t'a la o de ye base ye o la n'u y'a publier aw t'a ye yɛrɛ n'aw abonnélen t'u la n'u y'a publier aw t'a ye yɛrɛ Gladiaw parce que aw de abonnélen d'u la fɛnɛ an k'o tiɲɛni fɔ aw abonnélen b'u la ba ye o la n'u y'a publier aw t'a ye quoi Gladiaw aw ta abonnélen bɔ a la a ye taa abonnélen b'u bɛɛ ka page la a ka taa abonné Iba One ka page la a ka taa abonné Liliba ka page la a ka taa abonné ko artiste ka page la o la n'u y'a publier aw t'a ye mais ni Liliba ni Iba One ye publication kɛ aw b'a ye ni Gladiaw denmisɛnnin tɔw ye publication kɛ aw b'a ye donc
ni conseil damadɔni bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye aw kana mɔgɔ jate aw kana mɔgɔ lamɛn aw kana mɔgɔ ye yɛrɛ a ye taa abonné ka artiste ka fɛn na ka million de vues d'u ma i m'a faamu million de vues a ye taa di a ka artiste ka page ma Gladiaw c'est très intéressant a ye taa Instagram bɛ yen i bɛ wari ka Instagram a ye taa bila 1 million na ne ka Instagram a ye taa bila 1 million na i m'a faamu an tɛ na mɔgɔ clasher vraiment ne kɔni Gladiaw aw ka di ne ye dɛ aw ka di ne ye fɛn min na o ye aw bɛ ne soutenir dɔnkili duman da min na ye n tɛ clash kɛ n tɛ mɔgɔ dɔgɔya n bɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ n t'o clasher parce que mɔgɔ bɛ ka i ba clasher ne bɛ nin bɛɛ ɲɛ donc Free Salou minnu bɛ ka Free Salou demander album min na le bientôt a b'a bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ bannen don mais an bɛ k'a jateminɛ an bɛ se k'a d'aw ma aw bɛ lafiya cogo min na donc aw pɛrɛ aw sigi a ka kow kɔnɔ Gladiaw n bɛ ka nin min fɔ aw kana ɲinɛ ninnu kɔ c'est très très important n'aw ɲinɛna ninnu kɔ u bɛ fɛrɛ an ma u bɛ bi don an bɛɛ la parce que u bɛ kumaw de fɔ an ma n'o ye lalumaw de n'u ye hali an bɛɛ lajɛlen bannen nin bɛɛ k'u kɛ san ye mɔgɔ si kana don u kun c'est très 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 important ne kɔni ka hakilinaw ye a ye taa abonné a ye taa abonné an ka page la c'est très très important o la n'u ye publication kɛ aw ta ye mais n'an y'a publier aw b'a ye il faut que an k'an bɔ clash ko in de kɔnɔ Gladiaw an ka taa olu ko ninnu kɛ a ye taa abonné page la ka album bila vente meilleure vente la an k'a yira aw de ye meilleur public ye anw fana ye meilleur artiste de aw de bɛ se k'o kɛ parce que an bɛ ka dɔnkili da aw ye an de bɛ k'o k'aw ye aw ka dɔnkili duman na mais an b'a da aw ye hali fo ka diɲɛ wuli an b'a da aw ye n'Ala ni kira sɔnna a ma i m'a faamu a y'o kɛ donc ni fɛn o fɛn bɛ yen ko Gladiaw kan ka bila sira n'a ye désormais ni fɛn o fɛn bɛ yen n b'a publier k'a fɔ ka rendez-vous d'aw ma aw bɛɛ bɛ na an bɛ baro kɛ aw mago bɛ min na album ninnu bɔli kan an b'a bɛɛ fɔ fɛn o fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ fɔ donc je veux pas que aw ka kɛlɛ kɛ aw ka foyi kɛ surtout Dégoudeur Sarta MC fana bɛ promo la yani Ramadan ka ban ça reste 5 jours de promo la n'i y'a san cadeau bɛ k'i ye u bɛ yen nɔ donc n'i mago bɛ Sarta MC fana la a bɛ i b'a fɛ yen a bɛ anw yɛrɛ fɛ yen u kɛlen don k'a bila Gladiaw fɛ yen k'an abonné heure bɛɛ an ka chaîne dumanw lajɛ an ka inspiré dɔnkili dumanw na an ka fɛn dumanw na mais Sarta MC kɛlen don k'o kan ye u ka numéro bɛ yen 93 93 93 11 93 93 93 11 93 93 93 11 i b'u sɔrɔ Dégoudeur da jiginnen don i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ donc Gladiaw ne b'aw bila yan nɔ Gladiaw tɔw bɛ n kɔ duguma u nana n visiter an ka fanu an bɛ sa aw de nɔfɛ aw de kama an bɛ se k'an yɛrɛ fa donc big up baden b'aw ye n y'a fɔ a ye cogo min aw kana ɲina Chagmana Mansel Chigizay Savonnette Bikata Crisby la santé la bonne blé sol chamical Chigizay